قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن. Amiru abri'a, yani ngajak ke musyawarah langsung we. Amiru ni ke abri'a perembagan. Ngajak ke musyawarah sababna ka fi an-nisa ada ka banyak-banyak reng bini fi banatihinna dalam banyak-banyak anak bini ka fi nisa. Sampian teti kepala keluarga andi bini. Bah ngoca yang kok dia imam terserang kok kepi rumah tangga ini pimpinannya sengkok imamnya sengkok cangkok kepi budaya termasuk dari anjuran dari Gusti Kanjeng Nabi nikah pada sadar kubur wajib pada sadar bagi sunnat mun makabi nabi anak bini ingce pernah kalopai kerempek embuk daerah malai tangga kelai undaya dak remah amirun nisaa fi banatihinna kong langkong ikatan antara mbuk dan anak pada bini engkau itu lebih kuat cara nama depak cara na anu cara na didik cara na ngajak dan lain semacam. Jadi karena sepakat walaupun yang kifuru berdasarkan bagi sunnat berdasarkan bagi kak dintoh wajib dalam madhab Asy-Syafi'i ketika wali mujbir yani paang ni kan embung dia kata apang sing kan bisa darbak sebetulnya. Hadis kali itu hadina Abdullah bin Umar, hadis Hasan, ditujukan kitab dari kitab Imam Al-Baihaqi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amirun nisaa fi anfusihinna arampa ke sababna ka fi an-nisa ada ka banyak reng bini fi anfusihinna dalam abang kapi engkireng bini abang reng bini sampian maka binah anak sampian nikah sorokaram pekana otabe sampian maka binah teretan reng sepolah yang tada dan semacam mbak tada sampian teretan maka binah amirun nisa fi anfusihinna fa inna thayyiba tu'ribu an nafsiha maka saong kuna pasareng bini ranteh semari keluarga pasfiraq atau bemate athayyib tu'ribu panika bisa majelas pasara engki athayyib an nafsiha dari abaan engki thayyib sa biasana reng bini kak dintoh manabi ampon ranteh lebih gampang ngabala kondisi naab engkau terong, engkau siap, engkau ini dan engkau itu. Nikah apa? Biasanya ghalabatul haya kak dinto mulai akorang. Ngalen tina sifat todus dak jelas aki kondisi aba kak dinto mulai korang. Patut dari hadis kak dinto dalam mazhab Asy-Syafi'i tak oleh badawalih kecuali wali mujbir maka binda ke orang bini baik nikaran te otaba orang bini ka dinto paraban kecuali etare eka epentai ridho kecuali wali mujbir yakni apa tua mungkin wali mujbir kak dintoh le maka bin selama kak dintoh walaupun tanpa izin selama kak dintoh nak ke anak paraban dalam mazhab Syafi'i. Ben mun orang kak dintoh randa cara na anare ko tupa jawab randa anapa karena Rasulullah SAW ada bu fa inna thayyiba tu'ribu nafsaha atau tu'ribu an nafsiha. Tadi ngocak pak kabin ya iya pak kabin pak kabin ya kau tu ngocak thayyib tu'ribu nafsah ini dalam mazhab Syafi'i. Wa idznul bikri bantining idzinna
reng bini paraban sumtuha panika diem ma engki reng bini qaida ekan engki bikr qaida ekan di reng paraban as-sukutu yadullu alan na'am nikah qaidana untuk reng paraban Imam Tabari dan Imam Baihaqi anil Ars ibn Umairah amana syi'ru umayyata ibni abi salti wa kafara qalbuhu amanah iman syi'ru umayyah ibni abi salt panapa syi'irna umayyah ibni abi salt pada orang lambat dalam masa jahiliyah nyamana umayyah ibnu abi salt ni kebiasa ngarang syairan wa kafara qalbuhu ban kafir qalbuhu pon apa atena Umayyah ibnu Abi Salat esena syair ganteng tapi atena kak dintoh tak iman maka kak dintoh jelas lagi di antara syairan seekor caki syairan dekah Umayyah ibnu Abi Salat beliau kak dintoh akan ada masalah neraka akan ada masalah neraka, swarga, akan ada masalah pangeran dan semacam syair ni kak ganteng. Rasulullah SAW ada bu, amana syi'ru Umayyah ibn Sab wa kafara qalbu. Tapi orang ini tak hendak masuk Islam. Ya subhanallah, dalam pikir nak kak dinto ampun kena tak bisa masuk. Maka kula ben panjenengan di antara pernyo'onan si paling raja nyo'on hidayah dak keajunan Allah. Hidayah kadin tu bagi dua, bada hidayah bi makna irsyad manusia nikah bisa abri pitotu. Irsyad abri pitotu. Ke aja salah sebenar daya. Oh ni ke hidayah. Hidayah bi makna irsyad. Dalam bi makna irsyad innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan Muhammad abri pitotu dak kasiratin mustaqim jalan sebenarnya ini agama Islam. Tapi dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala adabu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ketika kasus Sayyidina kasus Abu Talib. Abu Talib kak itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah cek terona Abu Talib masuk Islam. Cek terona masuk Islam dak Abu Talib. Tapi kemudian ternyata hidayah itu tak buka sarang ajunan Allah dan Abu Talib. Beda pendapat saya buah kinajati Abi Talib selamat Abi Talib. Tapi kalau itu dah guna ulama al-muhaqqiqun ni kata benar. Paling afdalah paling demang seksaan nang neraka nikah Abu Talib. Sayyidina Abdullah ibn Abbas teman matar dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah Abu Talib tak iman, Abu Talib tak masuk Islam. Orang yang tak masuk Islam tak iman mesti adab sareng ajunan Allah bagi nang neraka. Sedangkan Abu Talib kadin to nolongi ajunan melolos selama odi. Bisa ajunan manfaat tidak Abu Talib bagi. Naam, iya kok bisa beri manfaat. Barokan sengkok dah budi Abu Talib dia sabak nang neraka cuman koncong soko na di baba. Tepat na soko na, pak tepang soko na tok seniting na. Fi dakhdahin minan nar. Cuman pak tepang tok seniting ka neraka. Tapi pak tepang seniting ka dinto oh takangalkal. Oh takah Abu Talib ni kangalkal. Pak tepang seniting. Beni badan nang ekerai beni, pak tepang seniting. Maka Umayyah ibnu Salat ka dinto ibnu Abi Salat di antara najib mengucap وحل المتقون بدار صدق وعيش النائم تحت الظلال akan debab sifat swarga akan debab neraka akan debab orang yang semacam tapi orangnya tak iman. Abu Bakr Ibn al-Ambari fil Masahif diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn al-Ambari dalam kitab Al-Masahif khata yani Khatib Al-Baghdadi wa Ibn Asakir juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir an Ibn Abbasin dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Hadisnya adalah hadis dhaif tapi masyhur ni.
Amin khatamu rabbil alamin ala lisan ibadihil mu'minin. Amin tining lafal amin. Amin yakni istajib du'aana. Istajib du'aana. Isim fi'il amar. Isim bimakna fi'il. Istajib mukanya narim. Lagi amin kullu man jangan benar doa. Amin. Khatamu rabbil alamin panika satempellah pangeran setajan alam Allah. Allah. Ala lisani ibadil mu'minin ing atas lisan banyak-banyak kabulan Allah al mu'minina sepada mukmin kapi. Yakni taba Allah ala lisan ibad li anna al ahad wal balaya tandafi'u bihi. Mi ekoca aki setempel karena kalaban amin yakni nyoon dak kajunan Allah musibah-musibah kak dinto jauh sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tobat nikah yakni stempel tanda nikah mesti lebat, tidak ada cegaan benda semacam. Tentu ipon kita telah berbicara dalam bab doa rukun syarat doa kulaban panjenengan ngalakoni. Ain dal ta ba nikah rumuz atau qada terhadap rawi bisa tengok nang ada fi du'a taubat nikah Imam Tabrani ini. Fi du'a dalam kitab ad-du'a an Abi Hurairah cerita dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ain dal kali itu Ibnu Adi. Ayatul kursi rub'ul Quran. Tining ayat kursi panika seperempat Quran. Abu Syekh fi thawab an Anasin dhaifun. Cerita kisah Abu Syekh dalam kitab Ats-Tsawab cerita dari rawi Sayyidina Anas sahabat dhaifun panika kota hadis dhaif. Ana pemikota rub'un seperempat Quran dari sekampin esana Quran kak dintoh baik seakan di neraka akan di swarga ngak make ngak qasasul awalin dan lain semacam. Ayat kursi nikah eseh seperempat dah yakni bab tauhid dan termasuk dalam kak dintoh dan lain semacam bab tauhid. Ayat kursi kak dintoh termasuk ayat ulama kita pendapat dalam bada situng ayat lebih mulja timbang ayat lain. Rata-rata ulama dah buaki tak ada perbedaan antara situng ayat dan ayat lain pada muljana karena pada kalamullah. Cuma sebagian lain kata ada buaki dari riwayat hadis-hadis bersemuljan jelik. Surat Yasin, ayat kursi, 2 ayat dari surat Al-Baqarah, 5 ayat dari awal surat Baqarah atau surat-surat lain. Cang selain hadis-hadis kadin toh cuma membicarakan faidah, bukan jelas akih lebih muljah. Maca Fatihah cepat kata remah doa. Orang maca Yasin pas doa cepat kata remah akan riwayat Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Surat Waqiah walaupun hadis tak kuat eka waris lancar rezeki faidana. Ala kulli hal khilaf ulama karena ada hadis-hadis yang menjelaskan ketika itu ayatul kursi rub'ul Quran. Ayatu ma bainana wa bainal munafiqin annahum la yatasalla'una min zamzam. Ayatu ma bainana tining tanda na perang bainana seyantarana sengko wasera annaka dintoh al mu'minun wa bainal munafiqina ban banyak-banyak orang munafik. Dalam kitab lamba ajalatus sibak ila makarimil akhlaq sebut aki munafik tak dintoh badah dua, bada munafik amali, bada munafik i'tiqadi. Munafik amali maksiat akati maksiat selain. Orang lecek kocak munafik amali. Yani maksiat ada kau maksiat akati maksiat selain. Orang khianat dari amanah saya tetap akhi sana Allah maksiat akati maksiat selain. Tapi munafik i'tiqadi
Atena baci ke Islam, mapadang senang dak ke Islam, ka dintah secapo ancaman sareng ajuran Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina nika iya tu pecek saran bahkan dalam keterangan saran ben orang kafir walaupun apa nama sebab karena munafik ka dintah lebih bahaya dak ke orang Islam. Ancur orang Islam dari dalam lebih bahaya ketimbang ancur Islam dari luar. Dari musuh luar ka dinto mun orang musuh luar mapadang kompak. Untuk itulah eta buaki ittaqu zallatal ulama. Taqu aban kapi dari ta belajar ulama apa napa. Mun ulama ang seta belajar sekempang etoro di orang lain. Lamun tak belajar urusan bab agama, kan bah urusan salah kapi pemahaman orang lain tentang bab agama. Untuk itu ada buah kicukan sareng ajaran Rasulullah, at-tafih yatakallamu fi umuril ammah, dikat dari tanda kiamat. Min alamatis saah, di antara tanda kiamat kalian ta datang ar-ruwaibidah. Qalu wa mar-ruwaibidah ya Rasulullah? Pernah baca ar-ruwaibidah inda Rasulullah? Ar-rajulu tafih yatakallamu fi umuril ammah. Sakat ditujukan al-munafiqun. Munafiqun kat dinta, munafiqun al-i'tiqadi, yakni mapadang gentang dak Islam padahal dalam nikah tak iman atau baca Islam. Annahum dak saungkuna ayatu ma baina panika saungkuna pasir sapa kapi munafiqun la yatasallauna yatasallauna la yatadallauna la yatadallauna la yatadallauna tak mabnya sapa kapi engki munafiqun min zamzam dari nginom Zam-zam. Anapa minta banyak minum zam-zam? Oh, jangan agama ruake. Cek fokus minum zam-zam. Cuek apa? Enggak kan? Ini kan min alamatin nifaq. Ketika bedah penjelasan dari agama atau kiai kan itu tak peduli. Kecuali tak peduli nak itu benih saking baci. Nika saking baci, saking tak senang. Tak peduli mungkin pendapat nika tak kuat karena beda bintian melainkan nika perkara lain. Kula bersamian oning, pakon mabanyak nginom aing zam-zam. Pan nginom aing zam-zam, pakon adua. Kata Rasulullah SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah. Aing zam-zam tergantung saja ia nom untuk napa. Ada buah ki al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau kali topan nginom zam-zam adua telok perkara. Di antara dua anak taro aliman bandukuruna. Ben ekatare macam ulama sareng ajunan Allah Suyuti kat dito ketika masuk dak ke situ ngefan kat dito mesti dalam bawa alam. Hadis kat dito riwayat kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas sahih. Ayatul izzi alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Tining ayat keagungan, keagungna ajunan Allah. Tak andik keenaan sama sekali. Allah si anan tu hakikat pi ben lain sama macam Allah ajabu alhamdulillahilladzi. Tining sedaja napa ciri lain pandai Allah, alladzi nyatana zat lam yattakhidh sta'am untuk bahasa lagi alladzi waladan daka anak. Ini ayatul izzi, tak ada keenaan. Maka orang saya ngocak lagi ngak keren Kristen ni ke beni mamul jaga pangeran nama ada pangeran. Alhamdulillah kula mempanjang adik keyakinan saya mantap dalam kagum bahasa lajun Allah Subhanahu wa taala al-wahidul ahad Allahus samad lam yalid lam yulad. Termasuk dari keistimewaan qulhu atau ayat surat al-ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad dan yulid ulam yakul lahu kufuwan ahad, karena esenah tentang hakikat tauhid dak kajuna Allah Subhanahu wa taala. Tauhid
Kalau membancirkan dalam bab yaqin, dalam as-sabat, yakin ni kemantapan dak kajunan Allah sebada aku dengan apa-apa ini kata toman ni kak keluar tak toman kat itu ragu, apalagi ragu, bahkan tak ada kudaan sama sekali dalam hal kat itu. Kula panjang ngiding kisona Syekh Faruddin Ar-Razi situng ulama sebenarnya jawab dak ke orang-orang mulhidin. Saya tak ngaku pada nama pengiran kat dia untuk jawab kalau dalil banyak. Sampai lebih dari 300 dalil beliau buat. Setung saat ajaran sareng santrenah tetap ben orang bini sepo. Dan bini sepo. Ternyata bi orang santren ni kocak talangkong fuk fuk yang kiran fuk pada mak kai. Mak kai saya ke Faruddin Ar-Razi, orang alim. Mak kai saya ni kai. Betul ni sampean. Ni ke saya jawab orang-orang mulhidin ni ke sampai andi hujjah cek kuatah ni ke matakallah. Sampai 300 hujjah lebih. Saya nampu hujjah ni ke saya Allah nampu hujjah. Tak ada tak betul. Sekapin ni kan nunjuk ke Allah kapin ngalam ni. Lah tak usah hujjah. Tak usah dalil. Sekapin lawan tu aki. Kullun ayatun likul ala annahu wahidun. Napa? Ayatun ala annahu wahidun. Termasuk di anda kat itu. Ya Ibnu Sayyidina Fakhruddin Ar-Razi, Allahumma imanan ka imanil ajuz. Allahumma imanan ka imanil ajuz. Ya Allah, abtinanya on iman akati iman nah orang sepo sebini. Kula mana bingabas po sepo nareng madhurah. Ya subhanallah, la'allahu imanan ka imanil ajuz. Tak andi rasa ragu sama sekali. Ini nampak yang bulan tidak kudan belain semacam. Jujur dan kula lambat saya dikir aku itsekat sampai mbah dan kula aku itsekat. Mun mari bajang apa saya dikir aku itsekat. Allah wujud kidam baqa. Belain semacam. Kemantapan dak kajunan Allah tak dirasa mangmang. Sanatakallamu dzalika yani fi dalam kitab lain. Jelas alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan termasuk ayatul izzi tabunajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada orang engkau teramul je apa macam ayat ni ke? Ia terserah sabi. Kongang pare ke sarwa do. Ha mim Ta'ba Imam Tabari Hamim kadita saya dapat dari Sayyidina Malik bin Anas hadisah kadita hadis dhaif. Hamim ni ke Imam Ahmad. Kongang dhaif nang kadita punten nang menurut ulama hadis lain.